आपन स्वागत कर मोर गोटे छोट मिनी ब्लॉग को हाँ देखो अभी आम जाऊँ बिरियानी नहीं कि ये आम फिल्ड की नहीं खाई देखो आपको चल मुझे देखा चल आम अभी जाऊँ आम फिल्ड के जाऊँ अभिया उठे बाइक रे देखो आम बाइक जाऊँगी जंगल जंगल प्रबल बारखा गाड़ी आसिक नबार अच्छे आसिक मागेण पैसा दवा पड़े थर से भी केस करें आम एस देदेव धान जो लगा सब धान फान सब नष्ट कर दौन तो टाकी दे दौन गाड़ी चलाऊँ आगे बस क्या कहूँ सब जाए उल्टा क्या कौन सब उल्टा देखते हम जंगल आसना जंगल स्टार्ट चल सकाल मुंड से भितर जा नदीकूल फिल्ड यहाँ जंगल कह जाए समझ रहे हो आप नदी कूले पूरा नदी बढ़े भी बढ़े दो सब संग्राम यहाँ आसनी के ये खरा दिन सब भोजी हुए देखा कि खले फेला सब पड़ी अलिया आवर्जना है वर्ष नदी बढ़े एमती है नदी बढ़े सब आसी जाता पूरा सफा हो देखो पत्थर बा चुली कराई चुली ये बसिक आम भोजी करूँ ये खाया पी करूँ भल जगह भी खरा दिन पूरा मस्त जगह पूरा ठंडा जगह आठ तो नदी जाए नदी पा देखो नदी पूरा करे जाए महानदी आप देखो सेपटा हूँ गणिया नदी सेपटा देखो खाई सब ओला ओली चलती साढ़ खंड कि अच्छा लगता है कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है बैगन देखो मो पु ओलाऊच भैया बस बिरियानी खाई बोली देखो उठा 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 गोटा अंडा गोटा उठा देखिए देखे थाली बिरियानी थोड़ा काटे पड़ला रे ना रे कौन बोला हला आम वर्ष कई होते पशुचंद ऊपर बोल ये ठेलाटा भलटे तो फटा ठोला देला रे फटा ठोला ना चार मास खाली बियर एक्स्ट्रा कच्च मटर देछि गुटे हां हां ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଥର ଟିକେ ପିଲା ପସନ୍ଦ ଆରେ ବୋ ଦେଇଛୁ
घेऊन तुझं ते गाडी ପାଣି ଡାକିଟା ଚାଲିଛି ପାଣି ଏଲିଣ୍ଡି ପାଣି ଖାଲି ନଦୀରେ ଦେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଅବିକା ଧରିକି ଆସିଲୁ ବାଢ଼ିକି ଖାଇଛୁ ନିଜେ ନିଜେ 4ଟା ପିଲା ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି दिलीप लोड़े सतीश मुखमारे राजेंद्र लोंडे पसंद आपण सहित बस खाइबे मजा ने नदी कूल पवन बाजुची आमती फिल्ड रे बस खाए पूरा केते शांति अपन जाने के नदी कूलिया बिरयानी खाई नथे अभी मजा आएगा ना भिड़ो निजे करिया को करथान जे कि टाइम हे जन ड्यूटी जीव तो सेति पई आनी चुआरी आ पार्सल आनी के खाजो निजे खाइबाटा हरि मजा लागो दीटा बाहर पके जगिरा खाउ छ बाहर पड़छ ना मु तो पकेनी चाखी देजी देखन पिला ना कि खाउसन देखन आसन आपण माने हम साथे खाइबे बामलिया खाउ जी रे केते बड़ चिकन रे ये आम 4 दिन है खाई ना आज थी खाया को आज खा देख देखो पिलाटा के दिन खाई ना पी ना पी चली खाली कच्ची मुरा खाली पी चली समझ रहे हो आप अंडा बिटरडा किलो चिकन अबे अपन तक देखि नथिया झाड़ा में लगा छाया आनंद के देखो दी जना एते विकल आसन ना खली सरीलानी हम खली सरीनी तां दी जना खली सरीलानी देखो क्या पैसा दे गान रे खाइबनी गैंग रे नो रे ए प्लेटा देखो ए प्लेटा चिनी था भोजी हेले डाकिबे न नले तमार डिश भी खाली कर दे सही बुझाऊ या पैसा दे खाइबनो के आउ 50 टका देई 1000 टका खाइबो खाइबो नी 50 टका डाके काई पानी हो बोतल आनी पानी के धरिया बा बोतल गोडी हम खाए पे सरा अबिया जाउ छो अबिया घर को जीवु धर देई नदी रे जीवु पानी पीउ नदी रो तारे जीवु आ खाई साइलो अबिया हाथ धोया जाउ देखंतो हम हाथ उटा सुखी गानी खरा एते जोर हो जे नदी चललो धोया पई देखन पिला टांगे हाथ से बुच्ची दोची देखो ये पानी टांगी आमरी नदी पानी जाऊँगी आम गाँव को देखो धोई आसती नदी पानी आम आसबू नहीं पार ना देख पिला धोई जाऊँ देखो समीरा चंदन रे कास देला वीडियो अछि देखिजो देखो पिलाटा धोई जाऊँ देखो निंजा टेक्निक ना पे क्या हमें धोबू हाथ सुखी गला गोड़ बड़ा नहीं पो देखो सेपट साहस कर पड़ेगा एपट को आसा तो डरुच भैया अपेक्षा एति फांका मझे से डेई पकती देख एपट पाख है एपट डेई पड़ा डर लाग दात माड़ हो 108 आम्बुलांस देखते पिला कि पड़ी जी अरे पिलाटा डरुची आसपार बोली पूरा मझे मैं आ गया अधरे 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 कहलु सर जल्दी जल्दी आस आसन धर पके यार
हबा हबा हाँ ये डर लाग जय श्री राम या दे देखो नट्टी बजे चलो चलो जा जा ଯିବା ଲାଗ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି रात हां ना ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛି ना जान पे जुगे तो आ तो पी आई जे ଏ ପିଲାଟା ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟା ମୋ ଲାଇକ୍ କରୁଛି ଆଉ ନୁହଁ ନା ତା ରାସିବ ଏକା ମୁଣ୍ଡଟା ହାସୁଛି କିରା ନଦୀ ପାଣି ଯାଉଛି ଅବିକା ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଆମରି ଦେଖୁଛ ନଦୀ ନୁହଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମହାନଦୀ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ମୁଁ ଫାଟିଯିବ ପଛ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ନଥିବୁ ମୋହନ ମାଝି ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ମୋହନ ମାଝି ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଯାଉଛି ପାଣି ନିଅ ଡର ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିବ ତୁ ପିବୁ ତା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି 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 ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯାହା ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ତ ବାପା ଲଗଲାଣି ରେ ଏଇଟୁଆ ବାପା ଲଗା ହେଇଛି ଏ ପିଲାଟା ବାପା ଫୋନ୍ କଲାଣି କହୁଛି ଉଠାନି ଦେଖୁଛ ମାନେ ଭୋଜିରେ ଖାଇବାର କି ମନ କ'ଣ ହଁ ଚାପେଇଲ ଗାଡ଼ି ଦେବି ଏ ଗାଡ଼ି ଚାପେଇଲ ସମୀର ଗାଡ଼ି ବୁଲା ଆଗ ଦେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୁରା ଛାଇ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗି ପାଣି ଆଉ ଖରା ଦିନେ ପୁରା ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ପୁରା ଆମ୍ବ ଫୁଲ ଦୁନିଆ ଆମ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଖାଇ ବାପା ପୁରା ମିଠା କରିକି ଯାଉ ଘରକୁ ଚାଲ ବସ ବସ ଗୋଟେ ବାଇରେ 4 ଜଣ ଆସିଛୁ କହିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗ କଣ ନା କାହିଁକି କଷିରେ ପାଣି ମାରୁଥିଲା କାହିଁକି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସୁନସାନ ଏରିଆ ବା ପବନ ମଙ୍ଗା ପବନ ଆଉଛି ନଦୀଆ ପବନ ବେଶୀରେ ବି ମଜା ନାହିଁ ପବନ ବାଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଦେଖିଲେ ବି ନାକ ଉଠାରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରା କୁକି ଶିଆଳି ମାଇଟାରେ ପୋଖରୀ ପୁରା ତଳ ମାଛ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖେ ହାତୀ ଭାଇ ବାଘ ଫାଗ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖେ ଷଣ୍ଢ ବାରହା କୁକୁର କୁକୁଶିଆଳି ଏରା ଦେଖିବ ବିଲୁଆ ଏରା ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ହାତୀ ନାହାନ୍ତି କି ବାଘ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଡୁଲେ ଦେଖିଲ ସେଣ୍ଡୁଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଗାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନଦୀ କୂଳ ପଟୁ ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବିକା ଭିତରେ ସବୁ। କୁକୁର ହେଇଠି ଚାଲା ବାଡ଼ୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବଟାକୁ ଆମ ଗାଁ ଛକକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି। ଆମ ଗାଁ ଛକ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଛକ ଉପରେ କାହିଁକି ବଣ୍ଡା ଗଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ ତ ଆମ ଗାଁ ଛକ ଏଇଟା ଖରାଦିନେ ତାସ ଖଟି ଏଇଟା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଲା ଲୋକ ବି ବେଶୀ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ। ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିନା କିଭଳିଆ ଗଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ତା ଆଗରୁ ଗଛ ହେଲାଣି। ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ହେଉଛି ତାସ ଖେଳ ହେଉଛି ଏଠି ପିଲା ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ ହେରି ଖେଳି ଯିବା ପାଇଁ। ପପୁ ବୋତଲ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆସିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଏବେ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟିକି। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ବି ଆଜି। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଦୋକାନକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ ପଟେ ଗାଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯାଉଛି ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ନରସିଂହ ଟାଉନ ଆମର ଦୋକାନ ଯାଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ନଦୀ କୂଳ ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଆଉ ଅବିକା ଆସିଲେ ହାରି ଡ୍ୟୁଟିକି ଅବିକା ଆସିଲେ ଦୋକାନ ଏଠି ଆମ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଅବିକା ମୁଁ ଆସିଲି ହାରି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆଜି ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ନରସିଂହପୁର ଛାଡ଼ ଖାଇ ବି ଆସୁଛେ ଆର ମାସରେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆମ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେମିତି ଆମରି ନରସିଂହପୁରରେ ଆମରି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଛାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଛାଡ଼ ଖାଇ 6-7 ଦିନ ହେଉଛି 6-7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।